So guys, nagbulalo ako guys with couscous. Sinong nakakilala niyan? Yung couscous kasi masarap talaga yung couscous guys. Yan. Parang rice na yan guys. Sa sabaw na yung bulalo guys. Yan. Hindi pa talaga kami na nag-dinner guys kasi naghintay kami. Ito. Kasi gabi na ako nakauwi na may lakad kami kanina sa eldest ko. Yan. Nagluto ako dali-dali sa bulalo guys. Yan. I-steam ko guys. Yan. Yan guys. Itong bulalo guys. Ang laki-laki ng bones. Tapos yung mga laman guys. Hindi pang hiwa-hiwa ko yung laman ng iba. Yan. Bulalo. Yan kasi sarap talaga to guys with couscous. Kasi nagdala ako galing Kuwait guys yung couscous guys. Ay, yummy yummy my dinner sa kong pamilya. Yan guys, itong couscous guys. Ibalik ko pa yan kasi kulang pa yan sa pag-steam. Ayan guys. Thank you for watching guys. Love you all. Amping kanonay.